Alright, night market. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bam. That might be the worst night market I have ever gotten in my life. ممكن. Show me. Got 3. Ooh. Hang on a minute. Oh my god, I'm right! Heads up. Careful now. तो भाई हम आ चुके हैं चाइना में और हम देखने जा रहे हैं Xiaomi की पहली इलेक्ट्रिक कार। फोन बनाने वाली कंपनीज पहले भी कुछ कार्स लाई हैं, लेकिन वो सब कोलैब्स टाइप ही रहते हैं। लेकिन Xiaomi ने एक पूरी कार खुद से बनाई है। पर दिक्कत ये है कि हम एक दूसरी कंट्री में आ चुके हैं जहाँ पे हमको कोई आइडिया नहीं है गाड़ी कहाँ पे है और ये गाड़ी तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। वो कौन सी खड़ी है? अरे कहाँ भाग 9640 ना? चढ़ गया ये अब तो मजा ही आ जाएगा भाई। चाइना में देखो एक स्पेशलिटी रहती है, आप लोगों को शायद ना बताओ, ये लोग ना कॉपी बहुत तगड़ा करते हैं। उन्होंने देखा भाई पोर्श बढ़िया गाड़ी बनाई है, फिर उन्होंने बना दी पोर्श Xiaomi वर्जन। पोर्श वाले खुद सोच रहे होंगे हम तो नकली नहीं बना रहे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? वी वांट टू रिव्यू Xiaomi कार। Hello，兄弟，你好吗？我们想评测一下小米汽车。